A massive fire has been raging in Orgaon Marcel since Saturday evening, with multiple fire engines working tirelessly to contain the blaze. Amid the intense heat sweeping across the state, firefighters, alongside local residents, are battling to bring the flames under control. After last year's devastating wildfires, concerns are mounting once again, especially with this year's unusually high temperatures fueling the risk. काल सांजचे आमकां एक कॉल येयल्लें ओरगांव की प्लांटेशन जे आसा फॉरेस्ट एरिया फाटली थंय उजो लागला म्हणून एक्चुअली ट्राय क्रास येयल्लो इमिजिएटली आमचे कोणूयची व्हेहिकल आहा ती पॉयंटार पावन पळयतालो फूल उजो स्प्रेड जातालो सो राती आमी जवळपास एक जायसर आमी हो उजो आटोक्यान हाडलो जे भुरगे हांगा फ्लोट करतात हांगासरले लोकल भुरगे तेंच्यांनी म्हत्वाची भुमिका घेतली की उजो स्प्रेड जावपाक दोन आनी आमच्या वांगडा रावले रातभर आमकां हेल्प केली उजो पालोवपा खातीर तसो आयज सकाळीं हो उजो जो परत स्प्रेड जाला कितें आसा क्लायमेट इतलें हॉट जाल्लें आसा बारीक सुद्दां जर एक स्पार्क जर खंय जर मेळ्ळो ऑर कोणी जर रस्त्यार एक सिगरेट उडयली ऑर कितें जालें जाल्यार कितें आसा उजो इमिजिएटली इतलें फास्ट स्प्रेड जावपाक लागता की तो आटोक्यान हाडपाक सगळो प्रॉब्लम जाता आनी रस्त्याचो डायरेक्ट एक्सेस नासल्या कारणान कितें जाता उजो फास्ट स्प्रेड जाता उदकाचो हें मारपाक मात त्रास जातालो सो आतां परत आमचे टोटल पुणे पोंडा पणजेच्यान आमची फायर टेंडर येयल्ली आसा तशें आमचो स्टाफूय हांगा सगळो डिप्लॉय केल्लो आसा की हो उजो स्प्रेड जावपाक दिवपाक जायना आमी सद्या कितें उजो स्टाव करतले उजो स्प्रेड जावपाक आमी फक्त कट ऑफ करतले एरिया की उजो ज्या जाग्यार पेटला तो पेटोनी थंयसरल्यान मुखार स्प्रेड जावपाक जायना आनी तो पेट्टा तो बंद करतले आमी कितले बॉम्ब यूज केले सध्या आमी 3 बंब यूज केल्या तशें आमचे लोकल वॉटर टँकर हांगा मिनिस्टरान तेंची हेल्प दिल्ली आसा तशेंच बाकीचे लोकल जे भुरगे आसले तेय आमकां फूल हेल्पाक आसा सो ते करून आमी इमिजिएटली आतां उजो पालोवपाची चान्सीस आमी बेगीन जातले आतां तांचो हेल्प मेळ्ळ्या कारणान कितली एरिया टोटल उज लागला एरिया म्हटल्यार जवळपास आता एक 2-3 हजार स्क्वेअर मिटर हातून हो स्प्रेड जाल्लो आसा आनी उजो कितें आसा एकूच जाग्यार पेटना मदीं मदीं पेट्टा एक मदीं दुसऱ्या जाग्यार पेट्टा सो इतलेच एक मागणी आसा की लास्ट इयरूय हो सेम इश्यू जाल्लो प्रायवेट फॉरेस्ट गव्हर्मेंट फॉरेस्ट जी फॉरेस्ट एरियांक उजो लागप हांव मागता इतले लोकां कडेन जे तुमी जंगलांनी वता और कितें वता ते सिगरेट ह्या असली कसलीच एक जे हितून उजो पेटपाक चान्सीस आसा ते यूज करूना कित्याक जंगलांत उजो पेटप हेजो अर्थ जनावरां नेचराक हार्म जाता सो हांव रिक्वेस्ट करता की सांबाळा आमचो नेचर सांबाळा जसं आमी नेचर सांबाळटले जाल्यार आमकां नेचर आमकां सांबाळटलो थँक्यू व्हेरी मच उज लागला आणि कशी कंडिशन कितें आहा कालपासून सांजच्या 5:45 वरांपासून हांगसर एक बारीकशी चिंगारी पेटली नंतर हे टोटल ओरगांव जे आज तुवें पळयलेलें आसा ते टोटल बंद लासले गेले काल बरेचशे आमचे फायर ब्रिगेड एंड एमर्जन्सी सर्वीस तांचो स्टाफ सगळ्यांनी अंडर कंट्रोल हाडिल्ले आशिल्ले तुम्ही आता पळयता आसतले हांगासर जो आमचो मार्सेल विलेज पंचायत आसा तिवरे वरगांव ते वरगांव ह्या जाग्यार उजो लागलेलो आसा जो काल लागलेलो सांजचो 4:00 बारीकसो कोणे तरी एक घर आसा तेणे आपल्या घराच्या सायडीक घातलेलो तो उजो इतल्या फास्ट तुमकां खबर आसा 2-4 दीस जाले भरपूर गरमी जाता तेज्या कारणान हो उजो आयज 2 दीस जाले भुरगे सामके त्रास करून पालयता फायर ब्रिगेड येता रातभर काल चालू केल्ले हांगा तशेंच आमचो फ्लोट करता आतां तुमकां खबर आसा काल कार्निवल जाले फ्लोटाक एक आनी थोडेच दीस उरल्या आणि तितून त्या कारणान हांगासर उजो कसोच कमी जायना म्हाका दिसता फायर ब्रिगेड काल 4 सुमार येयले आयजू परत येयले आणि चालू आसा सगळे तरेचो प्रयत्न केलो की हो उजो पालोवपाक पूण वाट नाशिल्ल्या कारणान खुबशे त्रास जाता आणि सगळे जंगल आशिल्ल्या कारणान उजो कसोच कमी जायना तो वाडत आसा आतां म्हाका दिसता तेवटेन हांगा वरगांवासून आतां गिमोण्याच्या सायडीक पावलो आसा आतां आमची अर्दी 2 फायर ब्रिगेड ते सायडीकूय आसा सो सगळे भुरगे हांगासरलो लोक सगळे जाण ट्राय करतात तुमी आतां पळयता आसतले आतांच मिनिस्टर येवन गेला आणि तशेंच आमचे सुशील मोरजकर साहेब जे कालू आशिल्ले आयजू परत येयल्या चालू आसा कसो बरे तरेन हे लोकांक कोणाक त्रास जावचे न्ही विजाचे ते ट्राय करता फक्त एकूच सांगपाचें आहा की आतां गरमी इतली वाडलेली आसा आमी पळयता आसतले फाटल्या वर्सा असो खुबशे दोंगर पेटलेले खुबशे असो उजो घालतना मातशें लोकांनी केअर घेवपाक जाय कित्याक एकदां उजो पेटपाक लागलो की कसोच पालोवपाक भरपूर शक्य आतां हांगासर पळयता आसता तुमी कितलीशीच आयज आमी उजो पळयताले ना कितलेशेच पक्षी वेगळे वेगळे पक्षी तेंचे तुमी जाणा आसतले कशें हाल जाता ते उजो तर कसोच सामको जिती सुद्दां झाडां पेट्टा सो हे सगळे जे हांगासर हे आमचे सगळे देवकृष्णाचे भुरगे सगळे फ्लोट करतात तेंच्यांनी रातभर मेहनत घेवनूच उजो पालोवपाची खूब ट्राय केली तशेंच फायर ब्रिगेड आणि दुसरे गांवचे भुरगे सगळे हांगा मेळून ट्राय आसा चालू आसा आणि दिसता तुजें नांव कितें उजो आतां खूब कंट्रोलान येयला म्हाजें नांव जयेश नायक सरपंच कृष्णा नायक, सुभाशिश गोवेकर and Omkar Deshprabhu for Goa 365.